So guys, sana मुझे सॉक्सर अवस्था ये पूरा फाली गई so guys लगे आरो इतना असम पुलिस इतना माने यार so साव ना guys पूरा फाटी गई एकदम पूरा डॉलर कुबट की कम हेलो गाइस बुधन मत हेलो मोर अलप मात्र फाटिছে দে কোনো কথা নাই আজি আমি মোর আপোনালোকে পাই যাব কন্টিনিউ ভিডিও डेली मैं ब्लग बना चेष्टा करें आपलोक देखा चेष्टा करें के प्रेक्टिस कर कि सो गाइस एटी आम गलो फिल्ड या आमार लड़ाबिले माने अलग एक्सारसाइज कर रानिंगर कारण आमार ये लंग जाমৰ ट्रेक धुनियाके अलग चलप माटी दी दिसो आम इफाल मारो लंग जाम या एफाले आमार बिट्टू रानार एफाले आमार सन्ती भाई राघव रानार एफाले रूपकाई आछे आमार नतुन सदस्य एफाले मैं आछो सो आमी साइडत ताई माने प्रेक्टिस करि आछो रानिंगर कारणे सो चाइ थाকক आरो आपनालोके रानिंग करि थाকক बेसि दिन नाइ 2 माह मात्र समय आछे 2 माह तो माने केनेके पार हबो गमे नापाब आपनालोके एफाले रंगाली बिहु आइ आछे माने धर बिहु चिहु खाওঁতে किबा किबि करते माने टाइमे যাব किने इटार पर रानिंग करा स्टार्ट करक एक्सारसाइज करक भालदरे लंग जाम्प मारक कन्टिन्यूस लंग जाम्प मारक तार पिছত थाना भितरतो आमी रानिंग करिम इटा अलप स्टार्टिंग माहान कर लो एक्सारसाइज माहान कर लो सो ना कि जन्ती या माने पूरा परफेक्ट माने पूरा रानार जुई है ये भरी चाओ गाइस ये गाइस चाओ भरी चाओ पूरा जुई है एकदम माने ये एक्सारसाइज करले लेग टू माने बेसि पावर हो जाए कारण एक्सारसाइज कर अभी तो आज किमान मिनिट मारिबी 32 सो आमार बेले विशेष जता ना आमी सेगा पिनिसु तोर दिक सेगा ना ये सेगा पिनिसु माने पातला और बेसि लआ नाइ कमके लैसे आरो बेसि माने नाइ आरो 350 मान लैसे सेगाटो ভাল रानिंग करब कारणे सो बेसिके কৈ থাকিলে কাম নহব আমি रानिंग करू इतिया सो गाइस सेटा कहिते থাকিব লাগে পুরা কৰি আছে এবি আৰু ইউবি कारणे এই সব পুরা জস सो এতিয়া মই रानिंग কৰিম সেটা কহিতো যেমন পৰ আপোনাৰ ভিডিওৰ যোগেৰে দেখাব চেষ্টা কৰিম পুরা আৰু ৰূপকে रानिंग কৰি আছে सो गाइस इटार मैं रानिंग करिम सेवा भिडिओটো हेकলৈকে গলো পুরা আগত আছে ৰূপকাই সন্ধি আছে পুরাকে সো समय तो लोग पूरा खाई गल प्रेक्टिस करा लड़ाबिल चाओ गाइस कार किमान 6 पैक ओलाइसे कमेन्ट कर जनाइ दिबो दे आमार बिट्टू सारर 6 पैक किमान ओलाइसे या 6 पैक पूरा थाकी दिसे माने आपलोके 6 पैक सारे माने माथा गरम हो लागो माने 6 पैक न 8 पैक আছে पूरा माने कापुर थाकी दिसे सब बॉडी साले गम पाय ना गाइस ना बुढ़ी साले गम पाए 6 पैक ना 8 पैक 1 2 3 गाइस पूरा टिपि दिसु पूरा दौड़ी আছে आमार बिट्टू सारे हे सब दौड़ स्पीड दौड़ पिक अप दौड़ पिक अप गाइस पूरा टाइस दौड़िছে ना पूरा सेरा हारिছে एकदम पूरा 200 मीटर ट्रेक হয় কেমন লাগিছে पूरा 34 सेकेंड गाइस एया एजने माइছে पूरा 34 सेकेंड हे सब पूरा কেনে रा লাগছ না गाइस দিমালি চাও তাৰ পৰা টাইট গৈছে এতিয়া বিট্টু এক্সারসাইজ কৰি আছে এফালে আমাৰ ৰাঘৱ ছাৰ এক্সারসাইজ পুরা राघवे रূপক শিকাই আছে এক্সারসাইজ কৰিব কাৰণে
চ' লেগ পাৱাৰটো বেছি বাঢ়ে এইটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনালোকে কৰিব হয় ভাই আমি লং জাম্পৰ কাৰণে ফিটাৰ পৰা জুখি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা থাকে নেকি কিমান আছে চন্তি কিমান আছে এতিয়া আমি 17ত এডাল আস্তি লৈছোঁ এয়া এইটো 19 মানে সিফালে হৈছে আপোনাৰ মাৰা হৈছে 3 পৰা 19 গ'লে কিমান হ'ব 16হে হ'ব 16 এইটো এই 16 এইটো 16 হয় 19 16 তাৰপিছত 20ত হৈছে আমাৰ 17 21ত হৈছে আপোনাৰ 18 তাৰপিছত এইফালে 17.5 এনেকৈ আছে চ' এতিয়া আমি জুখি ল'লোঁ লং জাম্পৰ ফিটা মাৰি এডাল পাৰ হ'লে হ'ব আমাৰ 16 পাৰ হ'ম এডাল পাৰ হ'লে আমি 17 পাৰ হ'ম আৰু এডাল পাৰ হ'লে আমি 17.5 পাৰ হ'ম ইফালে 21 গ'লে এডাল হ'লে 18 পাৰ হ'ম চ' এইজনৰ পূৰা আশা 18 19 মাৰা এইজনেতো পূৰা মানে ফুল কনফিডেঞ্চ মানে মাৰিব গ'লে 17 18 আছে চ' সেইটোক দেখা পাম ভিডিঅ'ৰ জগত আপোনালোকক জোখাই আছোঁ वगैरह কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি লং জাম্প মাৰিম চ' চাই লওঁ সেইফালে বেছি ভিডিঅ' নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' কৰিলে আপোনালোকে এয়া আছে আমাৰ গাৰ্লছ পাৱাৰ ভৱিষ্যত মানে পুলিচ হোৱাৰ আশা এইজন ল'ৰাইৰো পূৰা 20 পাক তুমি পৰহি দিনা কেইপাক মাৰিছা ফিল্ডত 20 পাক মাৰিছা না এনে কাক দেখা পাই মানে তুমি হেৰি হৈছা আগ্ৰহ হৈছা দৌৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাক দেখা পাই মানে আগ্ৰহ হৈছে আৰু দৌৰাৰ কাৰণে কালি দৌৰিবিনে নাই ৰাস্তাত ৰাতিপুৱা আপোনালোক দুখাই আছোঁ যদি মই হাৰি পাম পূৰাও দৌৰিব মই দৌৰিম পূৰা একদম চ' গাইজ আমাৰ পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল মানে ট্ৰেকটো মানে জোখা মাপ কিবা কিবি কৰা মানে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম লং জাম্প মাৰিব লাগে কিমান মাৰিছে আপোনালোক ধৰি আছোঁ চ' 16 পাৰ হৈছে या 16 মই কৈছোঁ আপোনালোকক প্ৰথম ডাল আহিছে আজ 16 দ্বিতীয় ডাল হৈছে 17 মানে 16 আৰু 17 মাজত পৰিছে চ' 16টো মানে হেৰি হৈছে 16 2 মান মাৰিছে এজন ল'ৰাই চ' গাইজ চানা মোৰ এই চকচৰ অৱস্থা এই পূৰা ফালি গৈছে চ' গাইজ লাগে আৰু এতিয়া আছাম পুলিচ এটাই মানে চাওঁ না গাইজ পূৰা ফাটি গৈছে একদম পূৰা ল'ৰাৰ কোবত কি কওঁ মাৰ Mador! Ibarat main sih kalau ya sih. Kalau sih ada halo 3 mana sih halo 3